ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज हम कौन देखा ना 6 सेमिस्टर इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक है। तो ये जो 6 सेमिस्टर तुम सब जो हम एप्रिल मसरे एप्रिल मास नेक्स्ट वीक अर्थात 17 तारीख तुम स्टार्ट हो एग्जाम है से उत्कल यूनिवर्सिटी माने तार सब नोटिस मत बाहर पड़े सेकेंड वीक अर्थात 17 तारीख स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट पेपर गुड़िक 4 तारीख स्टार्ट हो कौन मैं तार सब प्रोजेक्ट अच्छी से पेपर गुड़ाक प्राक्टिकल पेपर गुड़ा सब एगुड़ा सब 4 स्टार्ट हो 17 तुम सब एग्जाम स्टार्ट हो तो कौन ना 6 सेमिस्टर में इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ा आनी यहाँ तुम कौ पेपर ना जनसंख्या और समाज पॉपुलेशन एंड सोसाइटी है। तो केवल 25 इंपोर्टाट क्वेश्चन नुह माने ता पूर्वर 22 रे को क्वेश्चन गुड़ाक आसला प्लस 23 रे को क्वेश्चन गुड़ा आसला प्लस 24 रे को क्वेश्चन गुड़ा आसला ता सहित 25 रे को क्वेश्चन गुड़ाक आसार संभावना अधिक अच्छी। तो मु 3 वर्ष जाकर क्वेश्चन पेपर को देखिकी ए भिडियो तुम बनई है। मुझे भावुँ भिडियो तुम उपयोगी हम निश्चित भाव में। तो भिडियो निश्चित भाव में शेष पर्यटन देखिए। शेष पर्यटन देखा द्वारा तुम जापर जे कौटा कौ इयर रे आसला और इयर रे आसार संभावना कौटा अच्छी है। तो प्रथम कौन देखिए यूनिट 1 टा है मात्र 5टी क्वेश्चन अच्छी ता सहित ता भीतर कौन जनसंख्या वृद्धि प्रभाव गुड़िक आलोचना कर और जनसंख्या वृद्धि कारण प्रभाव ये सेम दुटा प्रभाव एवं प्रभाव दुईटा सेम अच्छे कि यहाँ केवल कारण टी केवल आड कर कारण केतोटी पॉइंट देखिए डिस्क्राइब कर है सहित प्रभाव केतोटी पॉइंट देखिए डिस्क्राइब कर कि आम यहाँ सेम बोली भावी नवा रिपीट होगी पड़ी है। तो कौन ये दुटा छाड़देले मात्र तुम के मात्र 4टी क्वेश्चन रहीगला है मात्र 4टी ये दुटा डबल होगा मात्र 4टी क्वेश्चन इंपोर्टाट तुम है कौन प्रथम रहा कौन जनसंख्या आधान संज्ञा और यार परिसर को आलोचना कर। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। नेक्स्ट है जनसंख्या आधान गुरुत्व वर्णना कर। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि कारण और प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। यहाँ सेम सेम होगा। नेक्स्ट है कौन जनसंख्या समाज मध्य संपर्क को आलोचना कर। तुम कही रही 22 23 24 3 वर्ष जाकर क्वेश्चन आनी तुमको प्रिवियस ईयर क्वेश्चन देखा पड़ोनी यही गोटे भिडियो नहीं तुम जानदेव कौटा प्रिवियस ईयर आसला 3 वर्ष जाकर है। देखिए कौन प्रथम 22 मसीह कौ क्वेश्चन गुड़ाक आसला 22 कौ क्वेश्चन आसला ना जनसंख्या समाज मध्य संपर्क यहाँ तुम आसला 22 मसीह। तो यार अरे आ क्वेश्चन आसला ना यार अरे आसला जनसंख्या वृद्धि प्रभाव को आलोचना कर आसला 22 मसीह तार अरे 22 जनसंख्या और समाज मध्य पार्थक्य और तार प्रभाव 22 आसला। तो तुम मन कर यहीटा आईटा दुटा सेम सेम भावी नब है। तो मैंने देखा 23 कौ क्वेश्चन गुड़ाक आसला ना 23 कौन ना तार परिसर आसला 23 जनसंख्या आधान संख्या तार परिसर आसला तो कौन यहाँ तुम आसला 23 है। तो 23 और कौ क्वेश्चन आसला ना तार गुरुत्वटा पड़ता 23 22 ये दुटा आसला 2 को 5 नंबर आसला 22 तापर 1 नंबर को 3 नंबर आसला कौन 23 तो देखिए 24 कौ क्वेश्चन गुड़ाक आसला ना 24 तुम आसला परिसरटा है 24 प्लस ये परिसरटा 24 आसला परिसरटा तुम आसला पूर्व ईयर 24 आसला परिसरटा ता सहित परिसरटा आउ के आसला ना जनसंख्या वृद्धि प्रभाव गुड़िक ये प्रभाव आसला 24 तो कौन है यही दुईटी क्वेश्चन रिपीट होगला परिसर एवं तार प्रभाव ये दुईटी क्वेश्चन कौन 23 24 मान कौन रिपीट होगला है। तो ये बड़ीगला को क्वेश्चनटा ना जनसंख्या आधान गुरुत्व 3 नंबरटा और 5 नंबरटा यही दुईटी क्वेश्चनटा कौन ना अधिक रिपीट होना। तो 25 यही दुईटी क्वेश्चन आसार संभावना अधिक अच्छी है। 22 को आसला कहली 23 गोटे आसला कहली 24 ये दुटा क्वेश्चन रिपीट हो जाए 1 नंबर 2 नंबर 24 रिपीट हो जाए। तो ये कौन ना 25 रिपीट होवार संभावना कौटे अच्छी ना 3 नंबर और 5 नंबर है 3 नंबर टी और 5 नंबर टी यही दुईटी को तुम अधिक गुरुत्व देथिबो ए दुईटी को तार माने नुह जे तुम यही 3टी क्वेश्चन को छाड़देव है कि सेगुड़ा पढ़ो सहित कि यही दुईटा को अधिक टिके गुरुत्व देथिबो। तो नेक्स्ट है कौन ना यूनिट 2 टा यूनिट 2 रे तुम मन कह केवल 4टी ही लंग क्वेश्चन अच्छी केवल 4टी लंग क्वेश्चन अच्छी तत्वावली गुड़िक मात्र 4टी है। यहाँ कौन 22 23 24 रिपीट हो पड़े जोड़ा 22 पड़े 23 पड़ने 23 पड़े 24 पड़ने एमती है। तो कौन जनसंख्या वृद्धि जन बरणी परिवर्तन सिद्धांत व्याख्या कर यहाँ तुम आसला 22 मसीह। नेक्स्ट है माल्थ्यूस जनसंख्या सिद्धांत वर्णना कर यहाँ तुम आश्चर्य के 22
ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 23 ଗୋଟା 23 ତୁମର ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ আছে 3 নম্বরটা এবং 4 নম্বরটা ଜନସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବଜ ବା ଇଷ୍ଟତମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏବଂ ସମସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କର। ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଛି 23 ଏବଂ 23। 22 ଆସିଲା 1 নম্বরକୁ 2 নম্বର, 23 ଆସିଲା 3 নম্বରକୁ 4 নম্বର ହେଲା। ରିପିଟେଡ୍ ଯୋଉଟା 22 ଆସିଛି 23 ଆସିନି, 23 ଯୋଉଟା ଆସିଛି ସେଇଟା 22 ଆସିନି। ତାର ଅର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 24 କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନା 24 ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଯୋଉ 22 ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆଉଥରେ 24 ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆସିଛି 24, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି 24 ହେଲା। ତ ପୁଣି 25 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କୋଉଟା ଅଛି ନା 23 ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ଏବେ 25 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା ଆସିଛି 22 ସେଇଟା ଆସିନାହିଁ 23 ମସିହାରେ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆସିଛି 23 ସେଇଟା ଆସିନାହିଁ 24 ମସିହାରେ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆସିଛି 24 ସେଇଟା ଆସିବନି 25 ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ତୁମର ପୁଣି ଥରେ ବୁଝି ଦେଉଛି 22, 23, 24, 25 ହେଲା। ଯୋଉଟା ତୁମର ସବୁ 22 ଆସିଛି ହେରି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା 22 ଆସିଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି 24 ରିପିଟ୍ ହେଇଯିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା। 23 ଇୟର୍ରେ ସେଇଟା ଆସିନି, 22, 23ଟାରେ ଆସିନାହିଁ, 24 ପୁଣି ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଯୋଉଟା ତୁମର 23 ଆସିଛି ସେଇଟା କ'ଣ 24 ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା 25 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା 3 নম্বର ଏବଂ 4 নম্বର ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଅଧିକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ତୁମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଥିବ କାରଣ ରିପିଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ବାରମ୍ବାର ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର କାଳେ ବୁଝିପାରିବନି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଜନବିବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1 নম্বরଟା ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏଇଟା ମାଲଥ୍ୟୁସଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମାଲଥ୍ୟୁସଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁମେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବଜ ଏବଂ ଇଷ୍ଟତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ଯାହା ଏଠି ଇଷ୍ଟତମ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଆ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଲା ହାରି କି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଲା ହାରି ବୁଝିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାତମ ସଂକ୍ରମଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଜନବିବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଏଇଟା ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁମ ସଂକ୍ରମଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଇଆ ହେଲା। ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସେ ସେମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଟିକେ ଭାଷା ସେ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚିତ୍ରପଟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ 4 নম্বরଟା ଅଛି ସମସାମୟିକ, ଏଇ 5 নম্বର ଯୋଉ ଅଛି ସମସାମୟିକ ଏଇଟା ସେମ୍ ହେଲା। ତୁମେ କାଳେ ଜାଣିପାରିବନି ବୋଲି ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ତ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ତୁମର ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ସିଲାବସ୍ଟା ତୁମର ଏଠି ଦେଖେଇଛି, ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିବ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ ରିପିଟ୍ କରି ଟିକେ ଦେଖିନେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା, ଜାଣିନେବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3ଟା। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା 5ଟା, ସେମିତି ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ମଧ୍ୟ 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତେ ମାତ୍ର 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କୋଉ ଇୟର୍ରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ଜନ୍ମହାର କ'ଣ? ଜନ୍ମହାରର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 22 ଇୟର୍ରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଦେଖିନେବା ହେଲା। 22ରେ ତୁମର 1 নম্বର ଜନ୍ମହାର କ'ଣ? ଜନ୍ମହାର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଛି 22 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆସିଛି କ'ଣ 22 ମସିହାରେ ହେଲା। ତବେ ଦେଖିବା 23ରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? 23ରେ ତାର ଅର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନା ଏଇଟା ହେଲେ ତୁମର ଆସିଛି 2023 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲେ ତୁମର ଆସିଛି 23ରେ। ଏଇଟା ଆସିଲା 22, ଏଇଟା ଆସିଲା 23 ଆଉ 23ରେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା 24ରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ନା ତୁମର 24ରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଛି 24 ମସିହାରେ ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର 23ରେ ଆସିଛି, ପୁଣି 24ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯଦି ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ୟାର ଅରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ 24ରେ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ନା 5ର ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଛି 2024ରେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? 2022ରେ ଆସିଲା ହାରି,
ଏଇଟା ହେଲା 2022 ଆସିଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା 23 ମୋର ପଡ଼ିନାହିଁ। 23 ତାର ପୁରା ବିପରୀତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ 24 କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 23 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ତୁମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା 23ରେ ଆସିଛି, 24ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଲଗେଇଲେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି 25ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା। ତୁମମାନେ କ'ଣ ନା କରୁଛି ତାର 25ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବାର କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରଭାବ। ଏଇଟା ମୋର 22, 23, 24 କୋଉଠି ଆସିନି, ତ ଏଇଟା 25ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଇଟା ତୁମର 23ରେ ଆସିଛି, 24ରେ ଆସିଛି, ତ 25ରେ କାଳେ ଆସିଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ଆସିବନି ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ। ତା ସହିତ ଏଇଟାକୁ ହେଲା, ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ହେଲେ ଆସିନି, ତ ଏଇଟା 25 ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ 25 ହେଲା। ତା ସହିତ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବନି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲେ ଦେଖିଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସବୁ ଯାକ ମାତ୍ର 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିପାରିବନି କି, ମାତ୍ର 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନେଇଥିବ ହେଲା। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଏଇ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ 4ଟା। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଯେମିତି ମାତ୍ର 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 4ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 22 ଯେଉଁଟା ଆସିଛି 23ରେ ଆସିନି, 23ରେ ଆସିଲା 24, ମାନେ ରିପିଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 4ଟି ମାତ୍ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 22ରେ କୋଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଲା। 22ରେ ତୁମର ଆସିଛି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ ଗଠନକୁ ଆଲୋଚନା। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ ଗଠନ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଥିଲା 22ରେ। यार और गुड़ा आसला ना ग्राम्य शहरी जनसंख्या गठन मध्य पार्थक्य दर्शाओ है यहाँ आसला 22 रे। सहित ये जो 3 नंबर क्वेश्चन ग्राम्य सहर मध्य गठन मध्य पार्थक्य यहाँ आश्चर्य कौन 22 रे है। तोर तेरे 23 रे कौटा आसते भाभी ना 23 रे कौन ना तुम ये 2 नंबर भारतर जनसंख्यार साक्षरता आई 23 रे एवं लिंग आधार जनसंख्या गठन को आसे 23 रे है। तो 1 नंबर को 1 नंबर और 3 नंबर आसे 22 रे 23 से 2 नंबर को एवं 4 नंबर आसे 23 रे है। पुणी थर कह रोज भारत जनसंख्यार बयस गठन आसे 22 रे एवं ग्राम्य सहर मध्य जो जनसंख्यार जो पार्थक्यटा आसे 22 रे। भारतर जनसंख्यार साक्षरता हार जो साक्षरता गठन आसे 23 रे एवं लिंग आधार आसे कौन ना 23 रे है। तो 22 रे जो आसे 23 रे आसने तो 23 रे जो आसे सेटा कौन 24 रे आसना है। तो कौन ना 23 रे आसे ये दुटा तो तार विपरीत क्वेश्चन आसे 23 रे आसे ये दुटा तो कौन ना 24 रे आसे 22 जो बदला यहाँ आसे 24 रे। सहित कौन ना ये जो 23 रे गोटे जो क्वेश्चन पड़ता यहाँ आसे 24 रे। ये दुटा जेहतु रिपीट होगा 24 जेहतु ये दुटा आसला तो 25 रे आसार संभावना कौटा अच्छी ये 3 नंबर 4 नंबर है। ये 3 नंबरटा और 4 नंबरटा 25 रे आसार संभावना अधिक अच्छी। तार विपरीत क्वेश्चन गुड़ा पड़ी किसी असुविधा हवा ना जोटा 22 रे 23 रे आसने जोटा 23 रे 24 रे आसने तो तार विपरीत क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ी नब है। ग्राम्य सहर जनसंख्या मध्य गठन यहाँ अधिक इम्पोर्टाट अच्छे और लिंग आधार ये दुटा टी अधिक इम्पोर्टाट देखिए आसार संभावना अधिक अच्छी है पूर्व कारण यहाँ आसी नाला है। तो जब भिडियो भल लगा तेज लाइक करूँ शेयर करूँ जहाँ भी डाउट कमेंट बक्स लिखुन ता सहित जदि भिडियो भल लगे तेरे तुम सांगसाथी मान सह भिडियो निश्चित भाव में शेयर कर जहाँद्वारा से एग्जाम पूर्व टे से भिडियो पहुँचले से कौटा इम्पोर्टाट अच्छे कौटा 22 23 24 पड़ी से देखने जहाँद्वारा से यूट्यूब बारंबार सर्च करा पड़ोनी कौटा 22 आसला कौटा 23 सेमिस्टर क्वेश्चन सर्च करा पड़ोनी गोटिक भिडियो नहीं तुम लंग क्वेश्चन सब जाक कौन कौटा 22 23 24 पड़ी सब जाक मुझे सब कौन गोटिक भिडियो नहीं सब जाक दे है। तो 25 क्वेश्चन गुड़ा आसे से इम्पोर्टाट क्वेश्चन देदेली। तो भिडियोटे को देखिए खाली देखीदे हेनी भिडियो देखिकी लंग क्वेश्चन गुड़ा पढ़े और जो जो लंग क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी मुझे लंग क्वेश्चन गुड़िक एग्जाम निश्चित भाव में यूट्यूब अपलोड करने चेष्टा करी। तो रोचे जय जगन्नाथ।